Hi, I've received a WhatsApp saying that my customer is interested to know about the product. So I feel very excited because I can direct approach my customer with strong intention to close the deal. And I felt that hot lead is definitely better than the other lead. Why? Because the relationship is there. And some more, I have a solid reason to find customer to engage with them and more easier for penetration. Since the company already opened the connection, so once I received a notification from WhatsApp, I directly call customer immediately. Therefore, my conversion rate for the hot lead is 100%.嗨，大家好。其实做这保险以来，我们都自己必须找 client 和 market。即使成为了 MDRT 和 COT 之后，这个动作我也从不例外。自从 Alpha System 有了 hot list 之后，compared to other list，of course 我会优先处理 hot list，因为这是客户自己想要了解更多 AIA 的 product campaign。从 hot list 里面的客户，我更加认识他们，更了解他们的需求，可以让我更容易成交保单。很幸运，也很开心。最近我也从 hot list 里 close 了5万的保单，接下来我还是会优先处理 Alpha 里的 hot list。Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning to everyone. Boleh nampak saya dan boleh dengar tak? Boleh. Boleh, alright. Nampak slide nampak picture yang I letak kat depan? Nampak. Alright. So kita jumpa lagi untuk Selangor and East Coast region. Kita ada program lagi pada hari Jumaat ini. 5 hari sebelum kita tutup bulan Oktober, sebelum kita masuk ke bulan November. Alright, so and seperti biasa kita sebenarnya tidak lekang dan tidak penat untuk bersama dengan anda dan sentiasa memberikan anda informasi terbaru dan juga menjemput speaker-speaker yang hebat untuk melakukan sharing. Dan juga bersama dengan kita pada petang ini kita ada 2 speaker yang hebat, iaitu Encik Jalal Zaiki dan juga Mr. Christopher Yong. Okay, so tajuk pada petang ini adalah Idaman Sejati Perlindungan Abadi. Sedap namanya tu. Okay, of course bila kita dengar idaman sejati, petang ini kita banyak akan relate kepada produk takaful kita yang terbaik, iaitu produk Elaf Idaman. Alright. So sebelum kita mendengar perkongsian daripada Encik Jalal kita, selebriti kita, saya tahu ramai masuk petang ni tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada kita punya selebriti. Kita hold dahulu Encik Jalal. Kita nak pass dulu session ini kepada Mr. Christopher Yong, iaitu Senior Manager daripada Customer Proposition Marketing, yang akan memberikan sedikit info dan juga melakukan sedikit perbezaan comparison between kita punya produk dan juga others produk dalam market yang masih lagi aktif sekarang ini. And then after Mr. Christopher Yong, baru kita akan dengar perkongsian daripada selebriti kita. As you know, you dah baca dalam kita punya WhatsApp group, daripada group chat, yang mengatakan bahawa Encik Jalal ini sudah close Elaf Idaman ni lebih daripada 20 kes. So of course, I think ramai yang petang ini yang tidak sabar untuk menunggu apakah idea-idea ataupun informasi yang akan Encik Jalal sharekan kepada anda semua. Alright, Christopher, are you ready? Yep. Alright, without further ado, I would like to pass over to Christopher. Over to you. Thank you. Yep, selamat petang semua. Just give me, boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh ya. Okay, so before we move on to the main topic, so saya dekat sini nak share sedikit tentang market comparison yang kita adalah bandingkan medical plan kita ni dengan top competitor kita lah, iaitu company G dengan company P lah. Okay, so info ni dah ada dekat ALPP. So kalau some of you kalau nak buat reference ke atau apa, boleh download dekat ALPP lah. So info ni kita semua dah upload kepada ALPP dah. Okay, so first and foremost, saya nak ulang again that Vitality is our
key differentiator lah, Vitality ialah, what differentiate us, yang bagi kita advantage berbanding dengan company-company lain lah. Why do I say that? Kenapa saya cakap begitu is that dengan Vitality, customer can access to, better coverage, pelindungan yang lebih tinggi, they can access to more rewards and discount and whatnot lah. Okay, so ini saja sedikit sampel lah, berbandingkan kalau, for example, macam orang ni, Cik John, ya, kalau dia saja beli sertifikat daripada kita, tak attach Vitality, apa perbezaannya dengan attach dengan Vitality lah. So, ini saja senario. So, andaikan Cik John ni, umur 30, beli Elam Legacy Beyond, protection amount dia 500, $500,000, then dia juga tambah lagi medical plan lah. Beli standard medical plan, with 250, 1 million annual limit, dengan contribution. Total contribution beyond dengan medical plan ni 5,000. About there lah. Right, tapi bayar dengan, kalau dia attach Vitality, bayar dengan RM10, apa additional benefit dia akan enjoy lah. For example, dengan Vitality, automatic A-Life Legacy Beyond Protection dia akan tambah 20%. Kalau dia achieve platinum lah. So, meaning daripada 500k protection, sum cover dia akan jadi 600k lah. Additional 20% protection just by adding Vitality lah. Medical plan dia terus room and board dia tambah another 250. So original room and board dia 250, but tambah lagi 250, so room and board dia jadi 500. Then this one dia boleh upgrade lah, kalau macam ada hospitalization ke atau apa, dia boleh upgrade daripada twin sharing kepada single sharing lah, single bedded lah, more comfortable lah. Then on top of that, and John can enjoy, home screening up to 600 lah, right? Bayar dengan RM10 sebulan saja, dia dapat save close to 1,400 lah on the produk yang dia beli, kan? Then on top of that, dia boleh juga dapat akses, kepada macam kita sekarang ini, kita ada cashback challenge, dengan Apple Watch, where customer can get up to RM10 a week, up to 2 years. So kalau every week customer hit goal dia dapat RM10 for 2 years, setiap minggu. So kalau every week achieve goal over 2 years, dia dah dapat cashback sebanyak RM1,000 dah, kan? Then on top of that, dia boleh access to macam beli Huawei, yang paling tinggi diskaun dia up to RM350. Then kalau pergi Giant Grocer, dia dapat lebih, dia dapat 10% off, on vegetable and fresh food lah. So in total over the year, dia boleh save dah RM1,500. Then on top of that, dia dapat macam access, to macam Guardian ke atau apa untuk buat test, to get to know more about their health lah. So dengan RM10 per month, so you can see from here dengan Vitality, so John ni setahun dah save dah close to RM3,000, kan? 1,400 campur RM1,500, close to RM3,000 lah. So that's how anak emphasis Vitality is our main differentiator lah, kalau nak compare dengan competitor lain ke, compare dengan GE ke atau Flu. So that's why I galakkan semua orang, start, to attach Vitality when you, buat proposal kepada customer ke atau apa. Okay, so this is just the opening slide. So the next couple of slides yang kita akan teruskan will be a bit more technical. So please bear with me. So saya akan, tunjukkan comparison plan medical kita dengan top competitor kita. Then saya akan try highlight, some of the key points, some of what is our key strength, what are some of the things that, as a life planner you can point out to your customer kalau face macam challenge daripada competitor ke atau apa. After that, I'll pass the floor to our special guest lah. Okay. Okay, so the first comparison yang kita akan tengok ialah on our A-Life Mediflex side. So, semua tahu kan ini standard medical plan. So, dalam market kita, company, top competitor yang ada standard medical plan hanya company G. Top competitor, talking about GE dengan Pru lah. Saja company G yang ada standard medical plan. Okay. So, mari kita tengok, comparison standard medical plan kita dengan company G, apa perbezaan dia, ya.
So as you can see from here, the first thing you notice is that company G tak reward customer, kalau mereka healthy ke atau tak buat apa-apa claim, mereka tak ada no claims reward, Unlike Australian medical plan, kita ada vitality. So dengan vitality, customer improve their health, kita pun reward mereka dengan health screening benefit buat upgrade lah. Then another thing I would like to highlight to you all is that macam tengok limit company G limit, mereka hanya ada 2 plan, plan 150, plan 200. Limit pun rendah. So macam annual limit 150k saja, up to 200k lah untuk plan 200. Tapi berbanding kita ada 3 plan. Right, on top of that, kita boleh tambah additional rider A plus Medi Boost untuk meningkatkan annual limit kita sampai 1.5 million. So currently situation 200k annual limit, I don't think it's enough lah, in this situation for the future lah, kan. Okay, then comes the deductible. Kita have a bit more choice. Mereka ada satu deductible saja, hanya RM300. Okay, and I think to highlight is that macam emergency accident outpatient, mereka hanya limit kepada 5,000. Tapi kita punya medical plan, emergency accident outpatient will be as charge. Okay, and on top of that, dalam Australian medical plan kita pun ada additional rider macam A plus Medicover yang kita akan banyak lump sum during prolonged hospitalization lah. Kalau macam masuk ke ICU 5 hari ke atau normal ward for 15 days, kita akan bayar the lump sum lah. So in summary, berbanding dengan company G, our standard medical plan more comprehensive lah in terms of protection. Okay. Lepas tu kita tengok harga dia. Okay. So harga dia, yes, I think certain model point harga kita lebih tinggi kepada compared to company G. Kalau for example we tengok plan 250 dengan plan 200 comparison, yes, harga kita slightly tinggi. Okay. Tapi perbezaan dia tak berapa. To me, I think it's about 10 to 15 ringgit a month. Kalau you compare macam RF deductible dengan RM300 deductible lah. But kita kena ingat, kita dapat rule and board lebih tinggi, annual limit yang lebih tinggi, and also kita juga ada health screening benefit yang mereka tak ada. Okay. So kalau face challenges for standard medical plan, so highlight what's our key strength. Our key strength, like I mentioned earlier, memang dalam vitality benefit kita, where we reward customer for staying healthy. Ya, annual limit kita boleh tambah rider untuk meningkatkan sehingga 1.5 million. Ya, and we have various cost savings option, to cater for different affordability lah. Ya, kalau tak mampu, then we recommend the 20% quota full. Kalau yang ada macam employee benefit coverage, kita boleh recommend 20,000 deductible lah. Because with 20,000 deductible, harga dia boleh kurang 50%. Dan kebanyakan mereka yang kerja, very likely the employee benefit ialah dengan AIA lah, because AIA in the market the number one provider lah for employee benefit. Right, things to highlight, about our competitor to your customer. Kalau mereka thinking nak beli dengan competitor, I think we should highlight things macam, the low annual limit, question whether 200,000 annual limit tu cukup tak untuk future. Yeah, also highlight things like, tak ada no claims reward. I tahu customer memang suka. Every time I meet people always suka kalau tak ada claims, ada reward tak. So highlight company G, they do not reward customer for staying healthy. And also outpatient, hanya limit to 5,000. Okay. So that is for the standalone. The next couple of slides kita we will go through the rider yang ada dekat A-Life idaman lah. Okay, so first comparison kita akan compare dengan company G juga. So kita akan compare the medical rider A plus Health Flex I yang dekat pada A-Life idaman dengan company G punya medical rider lah. So as you can see, dekat sini, first thing kalau kita akan notice is that company G langsung tak ada no claim reward. Kita ada health kan. So kalau customer tak buat claim 2 tahun berturut-turut, then we give them an initial health reward lah, 800 ke 1,000 ke. Kalau customer ambil plan yang tertinggi, we give them 5,000 health reward. Then every year subsequently mereka tak buat claim, kita pun akan reward mereka, kan.
Dan company G juga dalam rider dia hanya 2 plan 150, plan 200. Tapi some of them may say, company G ni ada room buat dia boleh meningkat, every 5 years meningkat RM50. But dengan kita, dengan our plan, we just add vitality benefit, your room and board automatically upgrade to 100% kalau platinum lah. Kalau gold 50%, tak payah tunggu 5 tahun, our room and board terus naik 100% kalau platinum. Okay, and our annual limit boleh capai 2 million, whereas the base limit start from 100 hingga 200, tapi mereka ada rider lah untuk medical plan mereka. Deductible 300 dan 500, tapi kita punya deductible ada deductible kosong juga. Tapi kita punya health wallet, we can guna health wallet untuk offset lah deductible tu. Okay. Dan another things to highlight, macam outpatient treatment, company G hanya limited to dengue, tapi kita outpatient treatment ada 4. We cover bronchitis, influenza, dengue, pneumonia. Okay, so this is just features comparison. So mari kita tengok bandingkan dengan harga lah. So ini kan basic plan dengan rider. So basic plan kita assume outside 50,000, tapi idaman alone basic plan kita ada berapa feature and benefit yang lebih daripada company G lah. For example, dalam plan idaman kan kita ada harsh benefit 5,000, dan kalau death to the accident kita akan doublekan di sum cover lah. Asal 50,000 jadi 100,000. Okay. Plus vitality benefit, kalau customer attach vitality, dan ada auto upgrade, tak payahlah tunggu macam company G kita. Ini comparison plan 200 plan 200 kan. Mereka juga ada increase room board, tapi kena tunggu 5 tahun lah. 5 tahun increase RM50 saja, tapi dengan kita dengan vitality capai platinum saja, room board tu akan increase 100% dah. So macam plan 250 ni room board dia akan jadi 500 lah. Both side also deductible, tapi ingat kita boleh offset deductible tu dengan our health wallet. Health wallet tambah dengan vitality, total deductible yang kita boleh waive is up to RM1,000. So kalau customer ni ambil deductible 500, what it means actually customer tak payah bayar deductible tu lah, bayar dengan health wallet ke atau waive dengan vitality. Dan on top of that, outpatient treatment kita lebih banyak, we cover 4 diseases, whereas I think GE hanya cover hanya cover dengue, and kalau plan tu ada, memang tak ada no claim reward, unlike kita ada health wallet, we give you 800 at first, then after that we give you 300, 1,000 dulu, then lepas tu 300. Okay. And coverage term mereka sampai hanya age 80, tapi dengan kita ialah idaman kita ada auto extension kan. So kalau customer pilih age 70 ke, jangan risau, that one will be auto extended to age 100. Even medical plan will be auto extended to age 100. Inilah harga dia. So I think macam for age 25, yes, we are a bit more expensive, 2008 versus 2005. So the difference is about 300, tapi ingat kita ada benda macam health reward. Health reward kalau tak claim 2 tahun berturut-turut, terus dapat 1,000 dah. So dah offset the difference straight away lah. Then ada 8.2, the differences is slightly very minimal lah. Kalau you look at the older age, kita lebih rendah lah daripada mereka. Okay. So things to highlight, A plus health tax I, the things to highlight is that our vitality benefit is a must to highlight. Highlight things macam kita ada no claim reward, health wallet lah yang boleh reward customer kalau tak claim. We have lebih banyak outpatient treatment. So things to highlight for competitor, see whether the competitor kalau ada attach booster rider, kalau tak attach booster rider, then challenge whether the annual limit of 200 cukup tak untuk masa depan ke. Then highlight coverage up to age 80, tak ada auto extension, macam kita tahu lah, especially towards your later years, medical plan lebih penting kan, because as we get older, we don't like to hear it, but tend to get sick lah towards the later age. Mereka tak ada no claim reward, no deductible reward, unlike kita,
although kita deductible ada lebih tinggi berbanding dengan mereka, tapi kita ada waiver lah. You know, we can use our health wallet to waive atau Vitality to waive the deductible lah 500, kan? Okay. So this is a comparison for company G. Okay. So next kita akan, ini last comparison dengan company P, comparing their latest medical plan juga, apa tu, medical total care MTC ya. Okay, so again you can see from here, company P, yes mereka ada no claim, tapi hanya tertakluk kepada plan yang lebih tinggi, plan 300 dengan plan 400. Okay, kalau you cakap annual limit kita boleh capai 2 million, tapi dah highest plan only 1.4 lah. Then deductible almost similar, kita pun ada zero deductible, mereka pun ada zero deductible. We also have 500 deductible, mereka pun ada various deductible option lah. Okay, so things to highlight macam emergency operation, again mereka ada limit lah untuk emergency operation, whereas kita is as charge. Then kita tengok harga juga. So kita same basic tambah medical tambah waiver. So again our basic plan Ella Idaman actually dah far superior dengan company P lah. For example kita ada Badal Health benefit, you know, accidental death benefit, whereas they all tak ada. Okay, vitality benefit. So sama dengan comparison yang dulu. So tambah vitality benefit saja, our report boleh upgrade dah. Then you have deductible waiver up to 1,000 dengan health wallet. So ini plan 250 comparing dengan company plan 250. Things to highlight, for example, kidney disease and cancer treatment kita punya as charge, tapi mereka ada limit lah, right? For example, and they also tak ada no claim reward. Plan 250 ni probably their most popular plan lah. Tapi dengan plan 250 kita ada no claim reward 1,300. Then coverage term age 70, tapi mereka tak ada auto extension. Then harga kita at every age point will be 10%, almost 10% cheaper compared to company P lah. Okay. So again, key strength ni almost sama like what I mentioned earlier, tapi for things to highlight competitor, no highlight benda macam mereka tak ada auto extension. So coverage dia hanya sampai umur 70 ke. No claim reward, kalau customer tak pilih plan yang atas punya, memang tak ada reward. Unlike kita, plan yang terendah pun ada no claim reward through health wallet lah. Mereka tak ada waiver, meaning mereka kena bayar itu deductible, whereas kita boleh guna macam our health wallet atau vitality untuk offset the deductible amount lah. Operation treatment mereka hanya limited to dengue, tapi kita ada 4 lah. Kita cover influenza and tambah lagi 3 lah. And their second medical opinion saja limited to second medical opinion, tapi kita punya PMCM banyak, we cover end-to-end recovery benefit and whatnot lah. Okay, so sharing saya a bit more technical, yeah. Then I'll leave it to the expert Encik Jalal Zaiti untuk share on the sales concept lah. So material ni ada dekat ALPP. Kalau just now if I went through too fast ke atau tak faham ke, you can always go to ALPP, just download the comparison tool. Okay, I'll pass the floor to Encik Jalal Zaiti. Hi, thank you Christopher. Can you hear me? Yep. Okay. Thanks a lot for all the very technical information. Okay. Tapi sebelum saya mula ni, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Abang Haris tadi sebab dah introduce a little bit about myself. Cumanya saya tak boleh nak lawan Abang Haris sebab dia pakai kopiah tadi. Saya pakai Baju Melayu je lah. Okay. Sementara tu saya nak share screen sekejap. Share. In the meantime, boleh tak siapa yang ada dekat sini tuliskan anda dari daerah mana dan negeri mana? Sebentar saya sharekan skrin saya. Okay, tuliskan dulu dekat ruangan chat daerah dan negeri anda dari mana. Okay, dari Kelang, PJ, Batu Pahat pun ada, insyaAllah. Kuching Sarawak, wah, dia orang Sarawak juga kita. Okay.
Kemaman, Wang Semaju, Kota Baru, Kelantan. Saya berjaya. Terima kasih semua atas respon yang diberikan. Berpekan Pahang, Seremban. Okey. Terus sekali terima kasih sebab yang join ni ada 263 orang semuanya, dan saya rasa tadi pun ada yang 15 minit sebelum mula jam 3 pun dah ada yang join. Terima kasih banyak. Hari ni kita nak sama-sama belajar lah. Boleh tak komen, nampak tak saya punya slide ni? Okey, nampak Okey. Hari ni tajuknya Bunyi Sangat Sedap Idaman Sejati Pelindungan Abadi, dan kita nak fokus. Tadi sebenarnya Christopher pun dah explain banyak sangat pasal apa features dalam idaman. Cuma saya nak rakyatkan sedikit terma-terma dan juga cara kita nak approach berdasarkan pengalaman saya yang baru ni lah. So nama saya Charles Zaiki, dah 3 tahun dalam industri, banyak fokus on sales. So saya sangat minat dengan komunikasi dengan orang semua. Pertama sekali, sebelum kita cakap pasal produk ni, kita kena faham approach konsep masalah apa yang orang selalu complain dekat luar sana tentang produk insurance. Dan macam mana lepas ni kita tengok produk idaman sebenarnya menyelesaikan ataupun features-features dalam idaman ni sebenarnya boleh menjawab persoalan-persoalan ataupun rungutan-rungutan orang dekat luar sana. Yang pertama sekali, kalau umur panjang macam mana? Okey. So sekarang ni kalau kita lihat data statistik tahun 2020, jangka hayat purata dah mencapai 76 tahun. Dan kebanyakan orang yang ambil insurans 10 years back, selalunya dia orang punya polisi tu sampai umur 60, 70, dan dia orang pun mula risau lah kan. Macam mana polisi ni nanti bila saya dah umur 70 dah tak ada medical card. Okey. So ini satu concern yang besar, dan banyak orang tanya saya ada tak plan yang cover sampai tua 80, lebih daripada 80 macam tu. Yang kedua, kalau dah matang dapat apa? Kalau ada soalan in the meantime tu just tuliskan tu. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tak tahu saya minta Abang Haris ke Christopher tolong jawabkan. Yang kedua, kalau dah matang dapat apa? Okey. So banyak orang yang ada misconception juga tentang insurans ataupun takaful. Kalau dia orang tak pernah claim apa-apa, dia orang akan expect macam aku nak dapat surrender value ataupun cash value banyak yang aku dah bayar lah sebab aku tak pernah claim. Okey, itu satu, maybe dah tak banyak misconception macam tu tapi masih ada. Yang ketiga, rungutan ataupun masalah yang ada di luar sana ialah tentang corporate benefit. Banyak kawan-kawan kita yang ada high purchasing power, selalunya dia orang sebab dia orang kerja dekat company yang bagus, company yang ada good corporate benefit, gaji pun tinggi kan. So bila dia orang dah ada corporate benefit, so dia orang rasa macam aku tak perlu dah insurance personal ataupun takaful personal. Bila saya sebut insurance, selalunya saya maksudkan takaful lah sebab saya pun boleh jual takaful je. Okey. Yang keempat ialah rasa rugi kalau tak sakit. Ini pun concern ramai orang juga, sebab ramai orang sekarang ni dah ada kesedaran yang tinggi tentang kesihatan. Yang join, kita tengok je lah yang join Standard Chartered punya marathon ataupun running event yang setiap bulan pun ada, Ironman lah semua tu, sebab orang punya kesedaran untuk menjaga kesihatan dah semakin tinggi. So diorang pun kalau ambil insurans dan diorang rasa macam sebab diorang jaga kesihatan diorang, so mungkin low possibility untuk sakit. So ini 4 saya rasa yang saya boleh cuba rumuskan concern orang dekat luar sana lah. Okay. So daripada masalah-masalah ataupun rungutan ni, macam mana kita nak tukarkan masalah ini kepada solusi melalui idaman? Itulah yang saya nak fokuskan hari ni. Ada 2 slide. Masalahnya 1 slide je, tapi solusinya ada 2 slide. Okay, kita pergi ke next slide dulu. Apa kekuatan idaman? Slide ini nak menjawab persoalan masalah ataupun rungutan dalam page yang sebelum ini. Yang pertama, kita boleh jawab soalan tentang bagaimana umur panjang ada tak coverage.
So kita boleh cakap idaman ni dia fleksibel. Kita boleh pilih dia sampai umur 70 ataupun sampai umur 80 tahun perlindungan ini, tapi boleh lanjutkan automatic extension sampai umur 100 tahun. Bila kita sampai katalah dah sampai umur 70 tapi kita nak sambung. Okay, kita boleh dan kita punya cash value kat dalam participant account fund tak cukup, tapi kita boleh tambah dan kita boleh extend. Okay, itu dari segi flexibility. So kita jawab persoalan tadilah tentang kalau panjang umur. Okay, yang kedua persoalan tentang kalau dah matang dapat apa. So kita boleh explain pasal cash value. Sebab idaman ni dia ada cash value berbanding kalau Mediflex dia tak ada cash value. So cash value ni sebenarnya datang daripada contribution kita kepada life full ataupun hibah itulah. Okay. So 100% daripada nilai akaun setelah tamat tempoh matang ataupun ketika surrender sijil akan dapat kepada pemegang polisi. So kita boleh jawab persoalan mereka lah. Oh, kalau sampai umur 70 ataupun 80 kita boleh ada surrender value. So tak adalah rasa rugi bayar sampai 40 tahun, 30 tahun tak dapat apa-apa kan. Walaupun kita takkan dapat semualah 100% daripada contribution, tapi at least kita boleh explain okay, kita ada participant account fund yang menjadi kita punya cash value. Okay, persoalan yang ketiga tadi ialah tentang dah ada corporate benefit. Sekejap. Slide hilang. Slide hilang. Okey, terima kasih Abang Haris, tolong. Tak jumpa cari. Okey, nampak? Okey, molek. Alright. Tadi first slide tadi tak nampak, yang masalah ni tak nampak Yang first slide ni okey, yang kedua tu tak. Yang kedua. Okey, terima kasih Abang Haris. Okey. So, saya ulang baliklah kan. Saya summarize balik tadi flexibility, yang kedua tentang cash value, yang ketiga kalau orang tu dah ada corporate benefit, kita sebenarnya boleh approach diorang. Idaman ni kita ada deductible yang boleh custom. Kita boleh pilih 500, ada yang 20% deductible dan 20,000 pun ada juga. Dan selalunya orang yang ada corporate benefit yang tinggi ni, dia at least dia ada 40,000, 50,000. So yang tu kita boleh pilih suruh diorang ambil deductible yang 20,000 lah. Dan 20,000 ni pula dia boleh automatic jadi 500 deductible bila dah umur 60 sampai umur 60. So ini features dalam idaman yang kita boleh tekan ataupun kita boleh promotekan kepada klien kita, especially yang ada corporate benefits. Dan saya punya personal experience pun saya ada dalam 5 orang klien saya yang ambil deductible yang 20,000 ni lah. Daripada sebelum ini Ikhtiar dia ambil kebanyakan ambil 500 lah. Okay, tapi disebabkan yang ini dia ada 20,000 deductible, dulu pun ada 20,000, tapi sebab ini dia ada automatic tukar jadi 500. So ini saya explain dekat diorang, so okay, saya nak ambil lah. So features idaman yang kita boleh tekankan untuk diorang. Yang keempat tentang kalau tak sakit rasa rugi. So yang ini kita boleh cakap pasal health wallet. Tak sakit ada dapat duit. Wow gitu kan. Sebab kalau 2 consecutive years kita tak buat claim, boleh dapat health wallet RM1,000 kalau plan 250 sekarang. Dan duit tu boleh guna untuk bayar deductible. Sebab sekarang ni pun most companies memang ada deductible, so tak boleh lari daripada deductible. So kita cakap lah kita ada health wallet kalau you sihat for 2 consecutive years at least. So you akan dapat health wallet yang boleh guna untuk bayar deductible. So yang ni pun banyak klien saya yang ada health wallet cuma dia orang rasa macam down bila kata tak boleh keluarkan. Tapi pentinglah kalau you hospitalize, you boleh gunakan health wallet, you boleh claim balik. How to pitch 20,000 deductible? Can client with employee Medicare use their limit to pay the deductible? Yes, boleh. So usually yang ni based on my experience. First of all, kalau you ada corporate benefits, you gunakan you punya corporate benefit dulu. Lepas tu baru you guna you punya personal lah. Okay, especially kalau AIA, corporate benefit AIA, lepas tu personal pun AIA, so boleh apply for 2GL.
Satu corporate JL dah habis, baru you apply for personal one. Okay, kalau ada yang boleh verify information tu, kalau Abang Haris ke Rosalind ke, then please verify that. Okay, slide yang kedua ni, another yang saya rasa benefits yang selalu saya tekankan tentang idaman ni, yang lepas 4 tadi, yang kelima ialah tentang outpatient claim. Selalunya saya akan bagi tahu dekat klien saya tentang outpatient claims kita, selain daripada 4 penyakit ni yang biasa, common illness, yang bronchitis, dengue, influenza, pneumonia tu, sebab saya ada je klien saya yang influenza tapi tak perlu hospitalize. Doktor kata just duduk dekat rumah, quarantine. So apa-apa ubat semua boleh claim lah. Tapi yang lepas ni, slide ni saya akan explain pasal accidental claim yang tertarik memang debom. Okay. So kita hold on outpatient claim dulu. Okay, yang keenam ni, level contribution tak ada kenaikan mengikut umur. Kalau perasan dulu Ikhtiar dan juga Mediflex I sekarang ni, dia ada step up contribution tau. Bila kita semakin tua, dia akan meningkat harga tu mengikut risiko umur kita lah. Tapi idaman, kalau kita tengok projection table tu, dia konsisten ataupun dia level, subject to medical inflation lah. Itu memang tak dapat kita nafikan. Cuma kalau dari segi risiko berkaitan dengan umur, dia tak ada kenaikan. Sebelum ini, saya punya experience, bila saya explain pasal Ikhtiar, bila orang tengok table projection tu, dia ada peningkatan, orang jadi down tau. Kata, nanti bila aku dah umur 60 lebih, nanti macam mana aku nak bayar ni? Kan? So of course lah, kalau kita tahu projection tu, nanti kita boleh buat cash flow projection ke whatever. Tapi bila kita ambil idaman ni, kita dah boleh tengok dalam projection table tu, dia level. So senang kita nak explain dekat client, dekat prospect kita pasal contribution ni, baik you ambil sekarang daripada ambil nanti, sebab kita nak lock the price at this price lah. So kalau tak sebelum ni, saya terpaksa macam kalah disebabkan oleh that step up contribution. So bila keluar je idaman, saya rasa macam alamak, bestnya. Sebab saya ada point yang baru untuk saya explain pasal level contribution ni. Dan kalau Mediflex pula, ada juga yang kata alamak, boleh tak ada tak plan lain. So saya explain jugalah pasal Mediflex memang murah mula-mula, tapi saya tunjukkan dia eventually dia punya projection ni mahal tau. Dia punya projection ni mahal. So you nak lock harga sekarang ni ke, ataupun you nak ambil sekarang murah tapi nanti mahal. So itu yang selalu saya explain lah. Okay, apa dia sedas-sedas kemalangan dan 4 penyakit biasa berat. Itu nanti saya cakap dah tadi. Saya nak explain slide lepas ni akan fokus on outpatient claim. Yang seterusnya, yang ketujuh, ialah tentang bagaimana dia komprehensif. Sebab semua komponen takaful kita boleh letakkan di satu tempat. Takaful nyawa, total permanent disability, penyakit kritikal punya payout, dan juga medical dalam satu plan. Komprehensif. Sebab ada juga orang yang kata, alamak, tak nak lah plan banyak-banyak, saya nak satu je. Tapi complete. Okay, so idaman ialah jawapan. Yang terakhir ialah fungsi vitality. Yang ni company lain tak ada. Confirm kita boleh jual produk ni dekat diorang sebab ada vitality tu. Satu, kita boleh waive deductible. Yang kedua, boleh upgrade bilik macam Christopher cakap tadi. Yang ini pun memang, especially kalau saya tahu prospek saya tu memang orang yang sangat sihat, orang yang memang aktif. Tiap minggu ada je dia upload status dia jogging, dia pergi cycling. So memang saya akan cakap dia pasal vitality, yang mana dia orang boleh waive deductible dan juga boleh upgrade bilik kalau platinum. Okay, terima kasih yang bagi soalan tu semua. Tapi saya nak explain dulu tentang outpatient claims tadi yang accidental tu. Orang selalu ingat personal medical card ni dia tak boleh pakai untuk outpatient clinic. Okay, bila saya explain, generally memang saya akan cakap, okay, medical card personal insurance ni memang requires hospitalization.
Tapi AIA dia ada outpatient benefits yang tertentu selain daripada pre and post hospitalization. Yang selalu saya explain, saya tekankan kepada diorang ialah accidental outpatient claim. Okay, dan kalau sesiapa yang pernah buat accidental claims dekat AIA Plus ataupun dulu My AIA lah kan, ataupun dalam ALPP lah, dalam kategori accident tu dia ada banyak tau. Ada food poisoning, assault, accidentally bitten by animals, insects, burns or cut, motor or non-motor vehicle accident, accidental fall, ingestion or infiltration of foreign body, hit by heavy objects, occupational, natural disaster, sports accident. So bila saya tunjuk kat dia orang ni accidental claims yang boleh claim, so dia macam banyak punya food poisoning pun boleh. So yang ni bukan saya reka-reka tau, yang ni memang daripada AIA punya claims page. Okay, so bila saya explain kat dia orang, kata you ke, best lah boleh claims outpatient, pay and claim. Tapi saya explain kat dia orang boleh, tapi this one dia pay and claim. Okay, yang selain daripada tu, yang 4 penyakit tadi tu, sekarang food poisoning dah tak boleh outpatient, kena hospitalization sahaja. Okay. Tapi tak tahulah kenapa sekarang ni sub claim type tu masih ada kat dalam AI tu, mungkin dia tak update je lah. Okay, terima kasih Akila. Okay, so itu yang very technical tadi lah. Kita cakap pasal problem statement tadi, untuk apa solution dalam idaman. Yang seterusnya yang penting juga untuk kita discuss ialah untuk kita kenal pasti kuasa membeli prospek. Sebab idaman ni, saya tahu banyak ejen yang bila saya discuss orang cakap idaman ni mahal, kan? Kata idaman ni mahal, banyak orang tak nak. Okay, personally saya punya rejection untuk idaman ni rendah sebab saya kenal pasti dulu prospek yang saya nak jual idaman. So usually kalau orang tua muda dan tak pernah ada insurans, saya memang akan start dengan financial pyramid lah. So financial pyramid ni pula bukan sekadar kita yang banyak bercakap, tapi kita kena tanya banyak soalan. Itu akan ada slide lepas ni yang saya akan explain apa contoh-contoh soalan yang kita nak tanya lah. Okay, tapi yang paling penting ialah kita nak kenal pasti kuasa membeli prospek. Okay, orang yang macam mana yang mampu nak beli idaman ni. Okay, seterusnya ni, senaraikan, yang pertama sekali, identify your target customer. Senaraikan siapa yang agak-agak sesuai untuk kita jual idaman, apa kriteria ni. Okay, lepas ni ada slide yang apa soalan-soalan yang agak-agaknya kita tanya kepada diri sendiri, apa jenis klien ataupun prospek yang kita nak upsell ataupun kita nak jual idaman. Yang kedua, bila kita dah target customers tu, kita kena tahu dia orang punya gap. So inilah pentingnya fact finding. Bila kita explain konsep, bila kita buat meeting dengan dia orang, kadang-kadang ejen ni banyak yang shock sendiri. So dia explain, orang tu dia dengar je. Kadang bila dia one way communication, dia jadi tak efektif lah sebab kita tak tahu banyak benda pasal dia. So selalunya kalau macam appointment, saya prefer untuk cakap kurang, kecuali explanation pasal produk nanti, dan mula-mula tu banyak saya biar orang tu bercakap. Okay, so biar kita tanya soalan yang mudah-mudah dulu, biar dia macam open up. Lama-lama tu baru kita tanya soalan yang sensitif ataupun soalan yang mungkin dia tak nak bagi tahu orang lain, tapi sebab dia dah build the trust dengan kita with the span of 5-10 minutes of the conversation. Yang ketiga is to define your value proposition. Apa yang AIA ataupun idaman boleh bagi yang tak ada dalam produk yang berbeza daripada syarikat lain. Yang ni bila kita dengar daripada Christopher tadi, Christopher dah explain tadi pasal explanation comparison between PP lah, PG lah. Tapi selalunya saya tak adalah nak emphasize banyak sangat dekat comparison. Sebab bagi saya semua syarikat pun mungkin ada kelebihan masing-masing. So saya cuba untuk fokus kepada kelebihan AIA saja. Saya tak sebut pun P macam ni, G macam ni, tak ada. So in that sense, diorang pun tak adalah rasa macam kita ni nak merendahkan company lain. Cuma kita
upsell produk kita ni in a way yang kita emphasize on what is the advantage of us saja, tanpa kita mengurangkan rasa hormat kita kepada company lain. Okay. Yang keempat is to be technical and knowledgeable on your product. Kita mesti kena sangat technical dan juga tahu banyak benda tentang produk kita. Okay. Satu yang saya nak kongsikan, bila kita nak target idaman ni, obviously ialah orang yang gaji dia tinggi. Yang kedua, dia selalunya berpelajaran tinggi lah. So kalau kita nak target orang macam ni, diorang ni suka orang yang tahu banyak benda dan technical, especially kalau dia datang daripada finance background ataupun engineering background. Sebab saya punya circle banyak macam tu, banyak yang very technical. So kalau kita sendiri tak technical, dia akan jadi bermasalah. Sebab banyak soalan kita tak tahu. Tanya je, nanti saya check. Tanya lagi yang technical, nanti saya check. So dia jadi demotivated lah. Betul, biar betul dia ni semua benda tak tahu. So kita kena jadi competent. So kena attend training, kena buat e-training tu. Contohnya training dalam LPP tu, e-learning ke apa semua tu. Kena make sure kita bukan sekadar nak pass je, tapi kita kena faham betul-betul produk tu. Bila yang boleh claim participant account fund. Contoh lah, technical lah. Duit dalam participant account fund ni boleh keluarkan bila-bila ke? Contoh, kalau tak tahu, macam tu kan. Kalau participant investment fund boleh keluarkan bila-bila ke? Kena surrender policy ke tak? So saya pernah ada klien saya yang memang sangat technical macam tu. So masa tu pula saya baru first year, so banyak benda saya tak tahu. So saya rasa sangat noob lah. Tapi saya ambil benda tu sebagai satu pelajaran yang tak boleh rasa macam kita ni bukan daripada sales ataupun kita baru, so kita tak payah nak tahu benda-benda yang deep sangat. So bukan alasan. Okay. Macam mana nak identify idaman customers? So ni back kepada yang pertama tadi, identify your customers. So saya selalu tanya diri saya lah, so orang yang idaman ni, satu yang kita dah sebut tadi, dia mestilah orang yang ada high purchasing power. So gaji dia selesa. So kalau kita ambil rule of thumb dia 10%, so dia mesti gaji dia 4,000 lebih, 4,000 ke atas lah. Itu kalau dia 3,000 ke atas kalau dia single. Tanam gitu. Ingatkan tadi soalan ni. Tolong ni mute kalau tak bercakap. Terima kasih. Okay. So apa soalan yang kita nak tanya diri kita sendiri? Bukan tanya orang tu. Kita tanya diri kita sendiri. Idaman punya customer atau prospek ni yang macam mana? Satu, dari segi kenderaan dia pakai. Yang kedua, dia pergi bercuti kat mana? Kalau pergi luar negara, so obviously dia punya purchasing power tinggi lah. Yang ketiga, brand pakaian yang dia pakai. Ada orang kaya dia jadi tak pakai yang mahal, tapi ada orang yang dia suka menunjuk lah. Semalam baru saya jumpa klien saya ni, dia government servant tapi semua pakai brand LV tau. Macam mana dia dapat duit ni? So bila saya tanya korek, rupanya dia ada harta, dia dapat harta pusaka yang banyak daripada inilah keluarga angkat dia. Okay. So itu teknik untuk kita tanya soalan lah. Itu lepas ni kita boleh discuss yang slide yang terakhir saya. Lepas tu kat mana dia orang pergi shopping? Contoh grocery shopping pun kita boleh tahulah kan. Kalau pergi dekat Jaya Grocer, kalau orang lain pergi NSK contohnya kan, pergi Maidin. So dari situ pun kita boleh nampak dia punya purchasing power. Bukan nak merendahkan, cuma itu salah satu observation skill kita lah sebagai agent. Ini saya punya soalan ni lebih kepada kalau warm market ataupun cold market yang kita kenal gitu-gitu, yang kita kawan dengan dia orang dekat ataupun kita follow dia orang dekat social media. So these are the questions that kita boleh ada in mind lah sebelum kita approach dia orang nak jual idaman. Okay. Dan terakhir sekali ialah fact finding. Apa benda yang penting untuk kita tanya bila kita appointment dengan orang? Satu, tentang corporate coverage lah.
So ada orang yang corporate coverage ni memang sangat rendah, 10,000. Ada orang yang tak ada corporate coverage langsung. So usually yang ni company yang small company lah ataupun startups. Kalau company yang besar, usually normal is 60,000, 80,000 dia punya corporate coverage. So itu pun penting untuk kita tanya. Kemudian kita tanya macam mana cara dia orang diversify savings and investment. Bukan kita tanya berapa banyak dia orang punya savings, tak. Kita tanya macam mana dia orang diversify dia orang punya savings and investment. Maksudnya kalau dia orang ada banyak betul diversification, maksudnya dia orang punya aset tu banyak lah kan, investment dia orang pun banyak. Dekat cryptocurrency pun ada, gold lagi, ASB lagi, tabung haji lagi, banyak. Maksudnya dia orang punya savings and investment banyak. So definitely boleh afford idaman. What is their future career plan in the next 5-10 years? Kalau orang tu memang dia punya corporate coverage sekarang ni is unlimited. So saya akan tanya, do you plan to stay in this company for the next 10 years? So kalau dia kata, maybe no. So saya akan cakap lah, saya explain kat dia, corporate coverage ni kalau you pergi different companies, different corporate coverage. So what you can do is you can have you punya own personal yang really good plan, supaya bila you nak change to other companies, you nak pergi kerja company lain yang higher pay tapi lower corporate coverage, so you don't have to worry about that because you have you punya own personal insurance. So itu yang saya akan bagi tahu dekat dia orang lah. So itu antara soalan yang saya akan tanya bila fact finding. Soalan yang penting untuk kita tahu dia punya purchasing power lah. Dia bukan direct sangat. Bukanlah kita nak tanya contohnya macam yang direct sangat. Contoh saya cakap tadi lah, berapa banyak dia punya savings, ataupun kita tanya komitmen bulanan dia orang berapa. Kadang-kadang orang rasa reluctant to tell us. So ada cara lain untuk kita tanya soalan macam ni lah, dan kita boleh gauge sendiri walaupun tak accurate ataupun tak exact values, kita boleh have something in mind. Okay, so banyak soalan tadi saya tengok yang dah terjawab. Okay, terima kasih siapa yang jawabkan. So ini je slide saya. So sebenarnya bagi saya, kita nak jual idaman ni dia bukan rocket science pun. Macam yang plan-plan ataupun solusi-solusi yang ada dalam idaman ni kita dah tahu pun, cuma kita tak pernah nak tekan, tak pernah tanya soalan yang betul untuk kita keluarkan, nak pinpoint. Contohlah kan, kita tanya dia, kenapa selama ni tak ambil personal insurance? So dia kata, sebab saya dah ada corporate insurance. So saya dah tahu dah kat mana saya nak tekan. So saya akan tekankan dia dekat deductible. So macam tu. Kalau saya tanya soalan tentang tak ada insurance, sebab dia tahu personal insurance ni tak boleh guna kat klinik. So saya akan explain pasal apa outpatient claim yang kita boleh buat, macam tu. So sebab tu prospek saya ni, prospek kita semua, dia perlukan sentuhan yang personal. Tak bolehlah kita pukul rata, nak pukul rata. Kita jumpa klien ni dengan klien tu semua cakap benda yang sama je. Padahal semua orang dia punya button tu is different. Macam tu. Okay. Saya rasa setakat ni sahaja saya punya sharing. Saya cakap tadi dia hot button. Terima kasih Nur Farah. Hot button setiap orang lain. So saya tahu ramai yang dalam ni ada almost 300 orang bila dengar sharing ni rasa macam ni semua aku dah tahu. Tapi kenapa tak boleh jual idaman juga? So maybe ada something wrong dekat situ. So cara kita tanya soalan, cara kita nak prospecting customers kita, explanation about the features dalam idaman. So ada benda yang kita tak tahu hot button dia, so kita tak tahu nak tekan kat mana. So sebab tu saya tekankan dekat atas sekali tu is to be technical and knowledgeable of the product. So you know the product inside out. Sebab saya tahu dekat sini semua boleh jual produk. Semua ada skill. Sebab kalau tak,
macam mana kita boleh jual produk kan, jual takaful. So with experience kita dapat skill-skill yang tertentu, cuma kadang-kadang skill menjual tu tak cukup kalau kita tak tahu the technical and then knowledge about the products. Terima kasih Arif Effendi, market segmentation, betul. So kita dah identify customers, kita segmentize kita punya market accordingly. So kita tahu yang ni definitely tak boleh jual idaman, yang ni memang Mediflex, so contoh kan. Tapi bagi saya walaupun orang tu dia tak mampu lagi nak beli idaman, saya akan explain juga apa beza Mediflex ni dengan idaman, so that in the future kalau tiba-tiba dia ada higher purchasing power, tukar kerja ke apa, they know sebenarnya ada option ini, I want it in the future, ataupun dia boleh refer someone yang definitely boleh beli idaman macam tu. Okay, saya serahkan balik kepada Abang Aris, host kita yang tersohor. Tersohor, tak ada sohor. Okay, alright. So, you all dah dengar? Okay, you all dah dengar apa yang Christopher dah share tadi berkenaan dengan features of the product, comparison dengan P dan juga G. And then Encik Jalal kita pun dah share actually in terms of the idea, macam mana nak market, nak siapa target market, apa kelebihan idaman itu sendiri, dan soalan-soalan di chat box itu pun telah dijawab oleh Kian He dan juga Christopher. Thank you very much for both of them yang tolong jawabkan soalan. If any one of you ada lagi soalan, boleh je terus letak dalam chat box ni, sebab you still boleh access this chat box. Walaupun kita akan tamatkan sesi sekejap lagi, you still can have a look into the chat box ni untuk dapatkan jawapan. Dan jangan lupa, the product comparison slide yang Christopher guna tadi, you all boleh download dalam ALPP. And then you all mesti be technical dan juga knowledgeable in terms of the product lah. Okay, study produk betul-betul, fahami betul-betul inside and out, katanya Jalal tadi. So because customer dia rely on you, okay, whether you confident or not. Kalau you tak confident nak present this product kepada customer, of course customer tu pun tak confident nak ambil dengan you. Okay, because please remember, customer dia pilih agent, dia bukan pilih company. Okay, the better you are, lagi yakin dia nak ambil dengan you. So 80% of sales depends on the agents, dia tak depends on the company. So be knowledgeable, kata belajar betul-betul, tak faham boleh tanya, boleh contact Abang Jalal kita kalau dia tak ada shooting, boleh tanya dia untuk soalan berkenaan dengan produk idaman, ataupun you boleh contact your local DOA yang powerful ataupun knowledgeable in terms of the product. Kalau di Kelang tu boleh cari Abang Hadi kita, terror pasal produk takaful di sana. Okay, kalau di PJ alamak, Mr. Burun pun dah tak ada. Okay, maybe you can ask Cik Hadi jugalah untuk PJ. Kalau untuk di East Coast tu, you boleh contact your local DOA untuk fahamkan lagi tentang produk idaman. Saya suka satu saja ciri-ciri produk yang Jalal share tadi, which is the customizable deductible. Oh, best tak ayat saya. Customizable deductible, macam best je. Okay, yang mana kita boleh set deductible tu from 20k becomes 500 at the initial stage. Masa you buat iPost pada peringkat awal tu, you dah boleh set. Pada umur 60 terus bertukar menjadi 500 deductible. Kenapa umur 60? Kita expect pelanggan kita akan berhenti kerja atau pension pada umur 60, which is dia punya employee benefit in terms of the medical coverage tamat pada umur 60 tahun. Betul tak, Jalal? Betul cara dia macam tu. Macam tu je cara dia sebenarnya. So belajar-belajar lah guna iPost.
Dan thank you very much everyone. Almost 300 people kita dah dapat pada petang ini, petang Jumaat lepas lunch. Memang mencabar lah kan. Maybe some of you tengah driving nak balik kampung ke apa semua, but please remember kita ada lagi 4 hari setengah untuk close bulan Oktober. Anything can happen. Yang mana boleh cukup, kalau elite boleh cukup bonuses, target you tu mesti cukup dalam masa 4 hari setengah ini. Yang mana target untuk cukupkan Oktober punya campaign ke, ataupun you nak kejar untuk pergi Ho Chi Minh ke, we still got time, 4 hari saja lagi. So I'm wishing you a very good luck to everyone. Terima kasih kepada kita punya speaker, Mr. Christopher dan juga Encik Jalal for having you guys today. Okay, dan juga terima kasih kepada semua technical staff-staff kita daripada PJ, Rosalind, Siti dan juga all DOA yang masuk pada petang ini support kita punya session. We see you again maybe in November. Okay, thank you very much everyone and goodbye. Thank you.